बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 28वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है शहज़ाद। इस वक्त हम इस किताब का सफ़ा नंबर 237 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। शाम और सपेरा। रात को शहज़ाद की तरफ देखे बगैर एली अपनी चारपाई पर चुपचाप लेट गया और सोच में गर्क हो गया। सहन में चांदी चुटकी हुई थी। रो पहली चांदनी में शहज़ाद के 2 बलोरी पाँव कहीं रखे हुए थे और स्याह जालीदार दुपट्टे में इसकी दूधिया पेशानी पर एक स्याह बेर बहोटी चिमटी हुई थी। 2 नुकीली आंखें डोल रही थीं। घबराकर एली ने दीवार की तरफ मुंह मोड़ लिया और किसी और बात के मुतालिक सोचने की कोशिश करने लगा। कुछ देर के बाद दादी अम्मा की तरफ से हाजरा ने फ़रत को आवाज़ दी, इधर आना जल्दी। खुदा खैर करे, फ़रत ने घबरा कर कहा और मुल्हक्का कोठा फैलाकर दादी की तरफ चली गई। फ़रत के जाने के बाद देर तक खामोशी छाई रही। न जाने शहज़ाद बैठी क्या कर रही थी। एली ने शहज़ाद की तरफ ना देखने का अज़म कर रखा था, मगर इसके बावजूद इसकी निगाहों तले स्याह जालीदार दुपट्टे का पल्लू उड़ रहा था। शफाफ पेशानी पर स्याह बेर बहूटी रेंग रही थी। हर 5 मिनट के बाद इसे एहसास होता कि वो शहज़ाद के मुतल्लिक सोच रहा है। फिर वो घबरा कर अपनी तवज्जो किसी और तरफ मबजूल करने की कोशिश में लग जाता। सो गए एली? करीब ही शहज़ाद की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा और घबरा कर उठ बैठा। नहीं तो जाग रहा हूँ। ओह, मैं समझी सो गया है, लेकिन यूँ चुपचाप क्यों पड़ा है तू? वो बोली। और क्या उठकर नाचूं? एली ने जल कर कहा। वो बच्चों की तरह हंसने लगी। नाच, तुझे कौन मना करता है? अकेले में तो नाचा भी नहीं जाता, वो बोला। तू क्या अकेला है? शहज़ाद ने शारतन इसे अमृतसर याद दिलाने की कोशिश की। अकेला ही तो हूँ, एली ने लंबी आह भरी। वो कहकहा मारकर हंस पड़ी। ओह, मैं समझी अमृतसर याद आ रहा है तुझे। अमृतसर? वो घबरा गया। तस्लीम, शहज़ाद ने झुककर इसे आदाब किया और फिर हंसने लगी। एली का मुंह फक हो गया। न जाने क्यों वो समझता था कि शहज़ाद अमृतसर और तस्लीम के मुतालिक कुछ नहीं जानती। कभी तस्लीम से मुलाकात भी हुई है? शहज़ाद ने इसके करीब आकर पूछा। फिर उसकी चारपाई पर बैठ गई। एली के जिस्म पर चूंटियाँ रेंगने लगीं। उसे महसूस होने लगा जैसे गर्मी की एक लहर इसकी तरफ बढ़ रही है। अनजाना अज़तराब इस पर छाए जा रहा है। एक सुर्ख धुंधलका इसकी कनपटियों में थिरक रहा था। सहन में जर्द चांदी और गदरे सायों की अजीब सी धारियाँ पड़ी हुई थीं। पास ही चौबारे में अंधेरा रेंग रहा था। मस्जिद के गुंबद के ऊपर चमगादड़ें चीख रही थीं। याद आती है तुम्हें? शहज़ाद ने एली की तरफ देखकर पूछा। जब भी यूँ चुपचाप पड़ा रहता है तू? नहीं तो, वो बोला। शहज़ाद अपने हिना मालेदा हाथों से खेल रही थी। सफ़ेद हाथों पर हिनाई रंग इसे साफ दिखाई दे रहा था। नहीं नहीं, वो बोला। अच्छा, वो हंसी। अगर वो याद भी नहीं आती तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ? फ़ायदा? उसने शहज़ाद की उड़ती हुई लट की तरफ देखा। अच्छी मोहब्बत है ये, वो बोली। एली का जी चाहता था कि उठकर भाग जाए। वो कुर्ब न जाने क्या कर रहा था, जैसे इसे छेड़ रहा हो। इसकी कुव्वत अमल धुंधलाई जा रही थी, न जाने कुर्ब की वजह से या किसी अनकहे डर से जो इसकी नसों में धुनकी की तरह बज रहा था। वो महसूस कर रहा था कि अगर इसने बात करने की कोशिश की तो इसकी आवाज़ की लर्जिश राज फाश कर देगी। मैं पानी पी लूँ? एली ने घबरा कर कहा। मैं पिलाती हूँ तुम्हें पानी। शहज़ाद उठ खड़ी हुई। एली का भाग जाने का ये बहाना भी बेकार होकर रह गया। इसने चारों तरफ देखा। घड़े के पास शहज़ाद गिलास में पानी डाल रही थी। इसके गिर्द चांदनी और अंधेरे की बसात बिछी हुई थी और इस बसात पर मलका बैठी थी। इसके सर पर उड़ते हुए बालों का ताज था। ये लो। शहज़ाद का हिना मालेदा हाथ इसकी तरफ बढ़ा। नाग ने फन उठाया। एली झिझक कर पीछे हटा। लो भी। हाथ और करीब आ गया। एली का जी चाहता था कि पानी के गिलास की बजाय इसका हाथ पकड़े और मगर फिर के मुतालिक इसे कुछ मालूम न था। एक सुर्ख धुंध लगा। चख चख, एक चमगादड़ कहीं करीब से एली की तरफ लपकी। वो घबरा कर पीछे हटा। शहज़ाद ने गिलास छोड़ा। एली शराबूर हो गया। शहज़ाद की सुरीली हंसी से फिजा गूंजने लगी। बिल्कुल ही मजनू बन गए, वो चिल्लाई। लाओ मैं पूछ दूँ। वो हंसती हुई आगे बढ़ी।
सुर्ख नाक फान फैलाए फिर इसकी तरफ लपका। बू का एक रेला आया। फिर न जाने क्या हुआ, सुर्ख दीवानगी इस पर मुसल्लत हो गई। इसने लपक कर इस रंगीन शाम को हाथों में पकड़ लिया जैसे वो सपेरा हो। इसे अपनी तरफ खींचा। न जाने महज जुनून की वजह से, मोहब्बत से, नफ़रत से, या उस खौफ की वजह से जो इस पर मुसल्लत व मुहीत था, इसकी दीवानगी और भी शदीद हो गई। उसने एक ताज़ा झटका देकर दीवानावार इसे अपनी तरफ खींचा। यूं बेदर्दी से खींचा जैसे शहजाद महज एक रंगीन गुड़िया हो। शायद वो इसे दांतों से काटना चाहता था ताकि काटे जाने से पहले इसकी गर्दन चुबा ले और अपने आप को महफूज कर ले। लेकिन इसके गर्म लम्स से एली के होंठ जलने लगे और अनजाने में इसने इसे दीवानावार चूमना शुरू कर दिया। शहजाद चारपाई पर यूं गिर चुकी थी जैसे एक बार फिर मूंगिया गठरी में तब्दील हो गई हो। एली तुम? वो होंक रही थी। एली की निगाह में वो जर्द चांदनी सुर्ख हुई जा रही थी जिसे फिजा में गुलाल की पिचकारियाँ चल रही हों। ऐन इस वक्त मोहल हक्का कोठे से पाँव की चाप सुनाई दी। फरत चिल्लाती हुई आ रही थी, तुम सो गए क्या? फरत की आवाज़ सुनकर वह खूनी तिलस्म टूट गया। एली की गिरफ्त ढीली पड़ गई। गठरी लपक कर खड़ी हो गई और एली लेटकर यूं चुपचाप पड़ गया जैसे अरसा दराज से सो रहा हो। तुम आ भी गई? शहजाद ने कहा। अम्मा ने भेज दिया, फरत बोली। क्या हाल है अब? अच्छा नहीं, शायद आज की रात बेचारी की जान छूटे। मैं समझी तुम सो चुके होगे, फरत ने कहा। नहीं तो, शहजाद बोली, अभी तो जाग रहे हैं। और एली तो गालबन सो चुका है, फरत ने एली की तरफ देख कर कहा। अभी तो बातें कर रहा था मुझसे। शहजाद की आवाज़ में किसी किस्म की लर्जिश ना थी। वो यूं कोठे पर इधर उधर घूम रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर, लेकिन एली पसीने में शराबूर था। इसे अपने किए पर पेशमानी हो रही थी। मैंने क्या कर दिया? क्यों किया? अगर शहजाद ने फरत से कह दिया तो? अगर उसने शरीफ को बता दिया तो वो क्या कहेगा? मुझसे नफरत करने लगेगा। दोनों मिलकर तमस्खर से हंसेंगे। इस तमस्खर को महसूस करके इसका सांस रुक गया। लेकिन शायद शहजाद किसी को ना बताए, शायद वो इस राज को छुपा ले। अभी तक तो इसने फरत से इस बारे में बात ना की थी। शायद वो मौका की तलाश में थी कि कब एली कहीं जाए और वो एली की हमाकत का किस्सा बयान करे। फरत और हाजरा सुनकर क्या कहेंगी आखिर बेटा किसका है? इस ख्याल पर इसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन शहजाद का रवैया बेनियाजी और बेपरवाही का मजहर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके इस रवैये की वजह से एली के दिल में उम्मीद की किरण रोशन हो गई। शायद वो किसी को ना बताए, लेकिन फिर इसे ख्याल आता अगर ना भी बताए तो भी वो अपने दिल में से जलील समझेगी। इसकी इस मजमूम हरकत पर रंजीदा होगी। मुमकिन है अब कभी इसके करीब ना आए, और आए भी तो नफ़रत से नाक सुकेड़ ले। क्या वो हमेशा के लिए शहजाद की छम से महरूम हो जाएगा? क्या वो इसे देखकर कभी ना मुस्कुराएगी? इसकी आंखों में नन्ही बत्तियां रोशन ना होंगी और वो गुलाल भरी पिचकारी? नहीं, इससे तो यही बेहतर है कि शहजाद फरत से शिकायत कर दे, हाजरा से कह दे, शरीफ से कह दे, जिससे जी चाहे कह दे, मगर अपना अंदाज ना बदले। हाँ, मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा, हाथ जोड़ दूँगा, और जब वो माफ़ कर देगी तो मिन्नत करके कहूँगा, मेरी एक बात मान लो खुदा के लिए, सिर्फ़ एक बात, अपने हाथों पर मेहंदी न लगाया करो। अगर इसके बगैर चारा ना हो तो अपना हाथ मेरे इस कदर करीब न लाया करो। चारपाई पर पड़े वो सोच रहा था। इसके सर पर अंधेरे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मंडला रहा था और शीश महल की सबसे ऊंची मंजिल मटियाली चांदनी में अपनी बेनूर खिड़कियों से इसकी तरफ घूर रही थी। फरत करीब ही शहजाद फरत से बातें करते हुए हंस रही थी। शहजाद की हंसी सुनकर वह चौंक पड़ा। वो हंस क्यों रही थी? वो बातें क्यों कर रही थी? जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद वो इसकी इस हरकत को दरखोर एतना ना समझती हो। इस ख्याल पर वो कांप गया। अगर उसने इस बात को अहमियत न दी तो? इसके माथे पर पसीना आ गया और वो इस तरह में करवटें बदलने लगा। लो ये देखो, शहजाद हंसी। वैसे सोया हुआ है लेकिन करवटें लिए जा रहा है। फरत ने संजीदगी से कहा, मालूम होता है कि तुमने कभी ख्याल नहीं किया सोते में हमेशा करवटें लेता है। अच्छा? शहजाद की आवाज़ में तंज थी। सोते में जागते किसी हरकतें करता है और जागते में सोते किसी। अजीब बात है। फरत शहजाद की बात न समझ सकी। अलबत्ता एली की पेशानी पर चंद कतरे नमूदार हुए। वह सोचने लगा कि शहजाद की आवाज़ में कितनी तंज थी। ज़रूर उसने इसकी इस हरकत का बुरा माना था। ज़रूर बुरा माना होगा। अब क्या होगा? क्या वो इस घर में आने से महरूम कर दिया जाएगा? साथ ही इसे ख्याल आता कि शुक्र है इसने कुछ तो माना। इसे अच्छा न सही बुरा सही तरखोर इतना तो समझा। अगर वो कुछ भी ना समझती तो? इस ख्याल पर इसे खुशी तो हुई, मगर फिर वही फ़िक्र सुहाने रू हो जाता। न जाने अब वो क्या करेगी। आहिस्ता आहिस्ता फरत और शहजाद की आवाज़ें मध्यम पड़ती गईं और इनकी बातों में वक्फे बढ़ते गए, हत्ता कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो चूंक कर जाग पड़ा। इसने मुड़कर चोरी चोरी फरत और शहजाद की चारपाइयों की तरफ देखा।
انہیں چپ چاپ پڑے دیکھ کر وہ پانی پینے کے بہانے اٹھا۔ فرد چارپائی کے ایک پہلو پر سمٹی ہوئی پڑی تھی۔ اس سے پہلے شہزاد چارپائی پر یوں بچھی ہوئی تھی جیسے پلنگ پوش بچھا ہوتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ ایک ہاتھ ساتھ والی چارپائی پر اپنی ننھی بچی سبیہا پر پڑا تھا، جیسے تھپکتے تھپکتے سو گئی تھی۔ ایلی نے شدت سے محسوس کیا کہ کاش وہ سبیہا ہوتا اور شہزاد کا ہاتھ اسے تھپکتا۔ دفعتاً اس نے محسوس کیا جیسے وہ ہاتھ اسے تھپک رہا ہو۔ اس کے بدن میں چونٹیاں چلنے لگی۔ سرخ ناک پھن اٹھا کر اس کی طرف لپکا۔ ایلی کسی شدید جذبے سے متاثر ہو کر شہزاد کی طرف بڑھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اس رنگین پھن سے لپٹ جائے اور پھر ڈسے جانے کے بعد اس خوابیدہ حسینہ پر گر کر ڈھیر ہو جائے۔ لیکن عین اس وقت فرت نے کروٹ لی اور وہ گھبرا کر رک گیا اور پھر چپ چاپ اپنی چارپائی پر جا لیٹا۔ ندامت یا ڈر؟ اگلے روز ایلی سارا دن اس کوشش میں لگا رہا کہ شہزاد کے روبرو نہ جائے۔ وہ شہزاد سے ڈرتا تھا۔ صبح سویرے ہی اٹھ کر وہ باہر نکل گیا اور کوٹلی جا کر قبرستان اور تالاب کے گرد بے مصرف گھومتا رہا۔ واپس آ کر چپکے سے اندھیری ڈیوڑی سے گزر کر سیدھا فرد کے گھر آ پہنچا۔ حالانکہ عام طور پر وہ ہمیشہ شہزاد کے مکان سے گزر کر فرد کی طرف آیا کرتا تھا۔ پھر جب وہ دوپہر کو وہ گھر بیٹھا فرد سے باتیں کرنے میں منہمک تھا تو سیڑھیوں سے طبلے کی تھاپ سنائی دی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اچھا میں ہوا ہوں؟ چھم سے شہزاد اس کے قریب آ رکی۔ ایلی نے نگاہیں جھکا لیں۔ ایلی ہے؟ شہزاد نے لاپرواہی سے کہا۔ نظر ہی نہیں آیا، آج کہاں رہا؟ وہ ہنسی اور فرد کی طرف دیکھنے لگی۔ ایلی چپکے سے وہاں سے سرک گیا۔ چوگان ویران پڑا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو چوگان میں کھیل رہے تھے مٹی کے پتلے معلوم ہو رہے تھے۔ پرانی حویلی کی خمیدہ لالٹین کمر پر دونوں ہاتھ رکھے سے گھور رہی تھی۔ کیپ کی کھڑکی کی چک لٹی لٹی دکھائی دے رہی تھی۔ کنویں کے پاس رہنے والی کشمیرن یوں بیٹھی تھی جیسے کسی نے چوکی پر زرد رنگ کے گوشت کا ڈھیر لگا رکھا ہو۔ پھر وہ دادی اماں کے پاس جا بیٹھا مگر وہ خاموش چارپائی پر پڑی تھی۔ تو آ گیا؟ سیدہ نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ چلائی۔ جا کر کھیل، یہاں نہ بیٹھ، بیمار کے پاس نہیں بیٹھا کرتے۔ کچھ دیر تک وہ وہاں بیٹھا رہا، پھر گھبرا کر باہر نکل آیا۔ چاروں طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ شام کو جب وہ فرد کے ساتھ شہزاد کے کوٹھے پر سونے کے لیے گیا تو اس نے جھکی جھکی آنکھوں سے محسوس کیا کہ شہزاد مسکرا رہی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز کی دھار تھی، نفرت بھری مسکراہٹ۔ تو ابھی یہیں ہے ایلی؟ وہ بولی۔ میں سمجھی چلا گیا ہے واپس امرتسر۔ نہیں تو، شہزاد کی طرف دیکھے بغیر اس نے جواب دیا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ وہ بولی۔ کچھ بھی نہیں۔ ایلی نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا اور چپکے سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ مہر سکوت۔ اگلے روز وہ بہت دیر سے بیدار ہوا۔ اس نے کوٹھے پر چاروں طرف دیکھا، فرد جا چکی تھی۔ شہزاد کی چارپائی خالی پڑی تھی، صرف سبیہا پڑی سو رہی تھی۔ موقع کو غنیمت جان کر وہ جلدی سے اٹھا تاکہ شہزاد کے آنے سے پہلے ہی فرد کی طرف چلا جائے۔ جب وہ دروازے میں داخل ہوا تو کسی نے زور سے اس کی قمیض پکڑ لی۔ کہاں جاتا ہے تو؟ ادھر چائے پی کے جانا۔ شہزاد کو دیکھ کر اسے پسینہ آ گیا۔ نہیں، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ادھر آ کر بات کرنا۔ وہ اسے گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور کرسی پر بٹھا کر خود بے نیازی سے میز پر چائے کے برتن رکھنے میں یوں مصروف ہو گئی جیسے ایلی سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو، جیسے وہ اسے پکڑ کر نہ لائی ہو۔ دیر تک وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر وہ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ پی چائے؟ وہ یوں گھور کر بولی جیسے بچے کو دوا پلا رہی ہو۔ پی؟ سانپ سونگھ گیا ہے کہ تجھے کیا؟ ہاں، وہ بولا، سانپ سونگھ گیا ہے۔ اچھا؟ وہ ہنسی۔ پھر تو بڑا ڈھیٹ ہے کہ اب تک اچھا بھلا چلتا پھرتا ہے۔ لوگ نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے، وہ بولا۔ اتنی پرواہ کرتا ہے تو لوگوں کی؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ ایلی، وہ بولی، وہ کیا حماقت تھی، مجھے تجھ سے ایسی توقع نہ تھی ایلی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ تجھے شرم نہ آئی؟ ایلی کی ناک پر پسینہ آ گیا، اس کی آنکھیں اور بھی چمک گئیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ اور پھر تو ایسی بات کرے تو ایلی، وہ بولی، کوئی اور کرتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ ایلی کے دل میں آیا کہ اٹھ کر بھاگ جائے مگر اس میں ہمت نہ تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ پاؤں پر گر کر معافی مانگ لے، لیکن پاؤں پر گرنا بھی تو مشکل تھا۔ اس نے شہزاد کے پاؤں کی طرف دیکھا، کتنے خوبصورت تھے، جیسے سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہوں۔ شہزاد نے کروٹ سی لی اور اس کا ایک بازو کرسی سے نیچے لٹکنے لگا۔ مجھے تم سے ایسی توقع نہ تھی، اس نے اپنی بات دہرائی۔ اس رنگین ناگ نے پھن اٹھایا۔ ایلی کی نگاہیں اوپر اٹھ گئیں، اس کے چہرے کی زردی سرخی میں بدل گئی۔ وہ اٹھ کر شہزاد کی طرف لپکا اور اس کے لٹکتے بازو سے یوں چمٹ گیا جیسے کوئی نیولا سانپ سے لڑ رہا ہو۔ اس نے شہزاد کو چپ کرانے کے لیے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا،
پھر نہ جانے کیا محسوس کر کے وہ شہزاد کے بلوری پاؤں سے لپٹ کر اپنے ہونٹ ان پر ملنے لگا۔ شہزاد، شہزاد، وہ گنگنایا، مجھے تم سے محبت ہے۔ لیکن ایلی دیوانہ وارث کے پاؤں سے لپٹا رہا۔ آہستہ آہستہ شہزاد کی آواز مدھم پڑتی گئی۔ مجھے تم سے محبت ہے شہزاد، مجھے تم سے محبت ہے شہزاد، مجھے تم سے۔ ایلی کی آواز بلند ہوتی گئی، حتیٰ کہ ایلی نے بڑھ کر شہزاد کے لبوں پر مہر سکوت لگا دی۔ اس گٹھری کے پٹ از سر نو بند ہو گئے، اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ مژگاں نے ان سیاہ شراروں کو ڈھانپ لیا اور اس کے بازو فضا میں معلق ہو کر رہ گئے۔ ممکن ہے، شاید۔ ایلی نے جواب میں یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کہ اس کے علاوہ اور کوئی جواب دینا ممکن نہ تھا۔ معافی مانگ لینے کا امکان تو تھا، مگر اس میں اس کی بے عزتی تھی۔ اگر وہ معافی مانگ لیتا تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ وہ حرکت اس نے کسی مذموم خیال سے کی تھی، سستی عیش و عشرت کے خیال سے یا رنگین وقت کٹی کے لیے۔ اس کے علاوہ اس نے محسوس کیا تھا کہ اگر معافی مانگ لی تو وہ شہزاد سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا، کس منہ سے اس کے روبرو جایا کرے گا۔ بے شک اسے شہزاد سے بے پناہ دلچسپی تھی، شہزاد کو دیکھ کر وہ مضطرب ہو جایا کرتا تھا، مگر یہ اضطراب بے نام اور بے مقصد تھا۔ اس نے کبھی شعوری طور پر شہزاد سے محبت کرنے کی آرزو محسوس نہ کی تھی، نہ ہی اس نے کبھی سوچا تھا کہ شہزاد سے وہ اس قسم کا تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ الٹا وہ تو اسے اس قدر بلند اور عظیم ہستی سمجھتا تھا کہ اس کے قرب کی آرزو دل میں رچانے کے خیال ہی سے گویا اس کی جان نکلتی تھی۔ اگر اس مٹیالی چاندنی میں وہ تنہائی میں اس کے قریب نہ بیٹھتی، یا اس کے ہاتھوں پر حنائی رنگ نہ ہوتا، یا حنا میں وہ بو نہ ہوتی جو ایلی کو مشتعل کر دیا کرتی تھی، یا وہ ہاتھ از راہ اتفاق ناک کی طرح پھن نہ اٹھاتا اور ایلی کو یہ محسوس نہ ہوتا کہ اسے اپنی حفاظت کرنی ہے، تو وہ کبھی شہزاد کو اپنی گرفت میں نہ لیتا۔ اگر شہزاد بار بار اسے نہ بلاتی تو اس کی گردن جھکی ہی رہتی، اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی حماقت کا احساس ہو جاتا۔ یا اگر شہزاد تنہائی میں اس سے اس کے احمقانہ رویے کے متعلق استفسار کر کے اسے لاجواب کر دیتی تو وہ اپنی گزشتہ حماقت کا اعادہ نہ کرتا، اور اس کی زندگی میں شہزاد کا رنگین بھنور پیدا ہی نہ ہوتا، اور اس کی داستان حیرت سراسر مختلف ہوتی۔ ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات نے مل کر ایلی کی زندگی کے دھارے کا رخ پھیر دیا۔ ڈوبتے کی طرح ایلی کے لیے وہ رنگین ہاتھ تنکا بن گئے، اور وہ ان رنگین ناگوں سے دیوانہ وار چمٹ گیا۔ ان ہاتھوں سے چمٹنے کے لیے صرف ایک جواز ہو سکتا تھا، صرف ایک، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ اپنی لغزش پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ اس جملے کو دہراتا گیا، حتیٰ کہ وہ کمرہ، وہ مکان اس کے اس جملے سے گونجنے لگے، مجھے تم سے محبت ہے شہزاد۔ نہ جانے ان الفاظ نے، یا اس بڑھتی ہوئی شدت نے جس سے وہ ادا کیے جاتے تھے، یا ان کی ادائیگی کے تواتر نے شہزاد کی عقل و خرد کو مغلوب کر دیا، یا ممکن ہے اس میں قوت و دماغ باقی نہ رہی ہو۔ ممکن ہے شہزاد نے ان الفاظ کی بھوکی ہو اور شریف نے ہمیشہ اسے اس جملے سے محروم رکھا ہو، اس لیے شہزاد نے انجانے میں ایلی کو الفاظ کہنے پر مجبور کر دیا ہو۔ شاید شہزاد اپنے خامند کے رویے سے اکتا چکی ہو، جو ہر وقت ٹکٹکی لگائے چھت کی طرف دیکھتا رہتا تھا، جو کبوتر کسی آنکھیں بنا کر لیٹا رہتا تھا، جو ہر بات پر آہ بھرتا تھا اور انور کی محبت کے خود ساختہ فریم میں ڈبکیاں لینے میں لذت محسوس کرتا تھا، اور شہزاد اس کے قریب اس بات کی تمنا میں گھلی رہتی تھی کہ وہ ایک نظر اس کی طرف دیکھے، ایک بار ماضی کے دھندلکے سے نکل کر حال کی طرف متوجہ ہو۔ ممکن ہے کہ شہزاد شریف کی سچی محبت کے اکتا دینے والے تسلسل سے بیزار ہو گئی ہو، اور اس کے دل میں یہ آرزو انجانے میں بیدار ہو چکی ہو کہ وہ بھی کسی کی انور بن جائے۔ بہر صورت اس کی کوئی بھی وجہ ہو، نتیجہ یہ ہوا کہ شہزاد کو فریب دینے کے بعد ایلی نے انجانے میں اپنے آپ کو فریب دینا شروع کر دیا، اور اس نے حقائق کو اپنے خود ساختہ جذبات کے ایندھن میں جلا جلا کر سرخ کر دیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ اسے شہزاد سے محبت ہے۔ گودی کا گیند۔ اس روز وہ سارا دن شہزاد کے قدموں میں بیٹھا روتا رہا، مجھے تم سے محبت ہے شہزاد، مجھے تم سے عشق ہے۔ میں نے بار بار چاہا کہ اظہار محبت نہ کروں، تمہیں ناراض نہ کروں، مجھے ڈر تھا کہ تم ناراض ہو جاؤ گی، اور تم ناراض ہو جاؤ تو پھر زندگی میں باقی کیا رہ جاتا ہے۔ شہزاد تم ناراض تو نہیں؟ شہزاد بولو، تم خاموش کیوں ہو؟ میں تمہارے قابل نہیں شہزاد، میں تمہارے قریب آ جاؤں تو تم میلی ہو جاتی ہو، تم چاند ہو شہزاد اور میں بے وقوف بچہ، میں تمہارے قابل کہاں، مجھے برداشت کرو گی شہزاد، بولو شہزاد۔ شہزاد حیرانی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ ابتدا میں تو اس کی حیرانی میں بیگانگی کا عنصر غالب تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ بے تکی باتیں، وہ احمقانہ شدت، وہ بے مصرف پگلا پن جو ایلی کی باتوں اور چہرے سے حویدہ تھا، اس کے دل پر نہ جانے کیا اثر پیدا کر گیا۔ ایلی کی بے تکی باتیں اس کے کانوں میں داخل ہو کر چہرے پر رینگنے لگیں، گالوں پر سرخی بن کر جھلکنے لگیں، آنکھوں سے پرنم مستی بن کر جھانکنے لگیں۔
تم میری حماقت کسی کو بتاؤ گی تو نہیں شہزاد؟ میری دیوانگی اپنے تک محدود رکھو گی نا؟ وعدہ کرو شہزاد، اگر تم نے کسی سے کہہ دیا تو میرا کیا ہوگا؟ پھر میں اس گھر میں کیسے آ سکوں گا؟ اور تم سے دور رہ کر زندگی کیسے کٹے گی؟ شہزاد غصہ نہ کرنا، میں مجبور ہوں شہزاد۔ شہزاد کے چہرے پر حیا کی سرخی جھلکنے لگی، اس کی آنکھیں جھکنے لگیں، اس کی ناک پر پسینہ آنے لگا اور پھر اس کے بازو بے جان ہو کر لٹکنے لگے، جیسے سپردگی کے شدید جذبے سے شل ہو چکے ہوں۔ مگر ایلی کو یہ احساس نہ تھا کہ اس کے منہ پر حیا کیوں جھلک رہی ہے، اس کی ناک پر پسینہ کیوں موتیوں کی طرح ابھرتا آ رہا ہے اور اس کے بازو لٹک کیوں رہے ہیں۔ وہ ابھی تک زینے کی پہلی سیڑھی پر ہی قدم جمانے کی جدوجہد میں دیوانہ وار مصروف تھا۔ تم بتاؤ گی تو نہیں شہزاد؟ تم مجھے معاف کر سکو گی؟ میں تمہیں دور سے دیکھا کروں گا، دور سے بس، اتنا تو تم برداشت کر لو گی نا؟ ایلی عورت سے واقف نہ تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی بے تکی باتوں نے شہزاد کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اسے احساس نہ تھا کہ تمام کا تمام زینہ گر کر اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا ہے اور پہلی سیڑھی پر قدم جمانے کی کوشش میں کھوئے رہنا بیکار ہے۔ اسے احساس نہ تھا کہ وہ لٹکتے ہوئے رنگین ناگ اس کی الہڑ گرفت کے لیے منتظر تھے، بے تاب تھے، اور وہ ڈولتی ہوئی پرنم شربتی آنکھیں اس انتظار میں کھلی ہوئی تھیں کہ کوئی لمس انہیں بند کر کے راحت بھرا سکون بخش دے، اور وہ رنگین گٹھری جو ہر لمحہ بند ہوئی جا رہی تھی اس بات کی خواہش مند تھی کہ کوئی اسے اٹھا کر گودی کا گیند بنا لے۔ اسے ان باتوں کا احساس بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بیچارہ عورت اور محبت کی دنیا کی دہلیز سے بھی واقف نہ تھا۔ اس کا مقصد تو صرف اس قدر تھا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لے، اپنی حماقت کو نشر نہ ہونے دے، اپنے خود ساختہ راز کو محفوظ کرے۔ عین اس وقت اگر ہاجرہ نہ آ جاتی تو نہ جانے وہ دونوں کب تک یوں ہی بیٹھے رہتے۔ ہاجرہ کے پاؤں کی چاپ سن کر اس منتظر مونگیا گٹھری کا طلسم ٹوٹ گیا، وہ اچھل کر اٹھ بیٹھی۔ اچھا تو چائے بناؤں تیرے لیے؟ وہ بولی۔ چائے؟ وہ گھبرا گیا، چائے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں نہیں، شہزاد بولی، اب تو چائے پی کر ہی جانا۔ ہاجرہ کے آنے پر شہزاد کا انداز ہی بدل گیا، وہ یوں ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرنے لگی جیسے کوئی بچی انتہائی معصومیت میں اظہار مسرت کرتی ہے۔ ایلی چپکے سے اٹھ بیٹھا اور بن بتائے چوری سے باہر نکل گیا تاکہ کوئی اسے روک نہ لے۔ جو وہ شہزاد کے چبارے سے دور ہوتا گیا تو اس کے دل میں از سر نو یہ ڈر پیدا ہوتا گیا کہ شہزاد اماں کو بات نہ بتا دے، شکایت نہ کر دے۔ اگر اس نے شریف سے کہہ دیا تو نہ جانے اس نے اسے معاف بھی کیا ہے کہ نہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔